সাতটায় আমার বাংলা নিয়ে আমি অয়ন। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এলেন, দুর্গাপুরে সভা করলেন, আর সেই সভা থেকেই আগামী 26-এ বিজেপির জয় নিশ্চিত দাবি করলেন। তৃণমূল উন্নয়নের দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরকমটাও অভিযোগ করলেন। বাংলায় বিজেপি এলে উন্নয়নের জোয়ার বইবে। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেখুন। घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। साफ साफ कह दो, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी, ये आपको मोदी की गारंटी है। বাংলায় এসে মিথ্যাচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এমনই পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলের। দুর্ভাগ্যজনক একজন প্রধানমন্ত্রী সত্যের অপলাপ, যাকে বাংলা ভাষায় ডাহা মিথ্যা কথা বলে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত তথ্য তিনি এক রাশ দিয়ে গিয়েছেন। খালি হাতে এসছেন কেন? বাংলার 1,70,000 কোটি টাকার বেশি বকেয়া দেন না। যেটা দৃশ্যমান বকেয়া সেটা উনি দেন না, আর যেটা অদৃশ্য 5,000 কোটি, তার একটা গল্প শুনিয়ে গেলেন। উনার নিজের প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে 2 কোটি চাকরি। 2014 সালে এসছেন, 11 বছর 22 কোটি চাকরির কথা। পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বলেছেন মাত্র 22 লাখ চাকরি হয়েছে। দেশের বেকার যুবকদের মধ্যে 30% বেকার। সারা দেশে বেকারত্বের গড় বাড়ছে, পশ্চিমবঙ্গের গড়টা নিম্নমুখী। উনি আসছেন পশ্চিমবঙ্গের সমালোচনা করতে। দুর্গাপুর থেকে আরো দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, 26-এ টার্গেট বাংলা। বিধানসভার লড়াইয়ে বাংলা আবেগে শান দিলেন। তৃণমূলের সুরেই বাঙালি অস্মিতা রক্ষার পাল্টা দাবি। घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। साफ साफ कह दो, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी, ये आपको मोदी की गारंटी है। বরাবর তৃণমূল আক্রমণ করে এসেছে যে ভিন রাজ্যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের অপমান করছে বিজেপি। আবারও আজকে বললেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তখন বাঙালি অস্মিতা কোথায় যায়? পাল্টা প্রশ্ন তৃণমূলের। ডবল ইঞ্জিন সরকার বলছেন বাংলাতেও দরকার। যেগুলো আছে ডবল ইঞ্জিন সরকার, তারা কি করছে? বঙ্গভাষীদের অপমান করছে, বঙ্গভাষীদের বিতাড়িত করবার একটা রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করছে। আপনি তো কিছু বললেন না তাই নিয়ে। বঙ্গভাষীদের নাকি খুব শ্রদ্ধা করেন, যারা বঙ্গভাষী এবং অন্যান্য জায়গায় যারা বঙ্গভাষী তাদের রোহিঙ্গা বলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনার ডবল ইঞ্জিন সরকারের একটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যারা বাংলায় ফর্ম লিখছে তাদের ফরেনার হিসেবে কাউন্ট করতে ওনার সুবিধা হচ্ছে উনি বলছেন।
কই আপনি তো তার বিষয়ে কিছু বললেন না। আরও দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, যে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় সেখানে দ্রুত গতিতে ছুটছে উন্নয়নের চাকা। দুর্গাপুর থেকে দাবি। असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। भाजपा की तरफ से मेरा ये आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो। विकसित बांग्ला मोदीर गारंटी, विकसित बांग्ला বিজেপির সংকল্প। পাল্টা প্রশ্ন তৃণমূলের, কেন ওড়িশার ছাত্রীকে আত্মহত্যা করতে হলো? কেন নিরাপত্তার জন্য অসম ছেড়ে বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়? উড়িষ্যা নাকি খুব ডেভেলপ করছে, খুব উন্নত হচ্ছে। কই উড়িষ্যার মেয়েটা যে পুড়ে মরে গেল, আপনি তো একটা বাক্য তার জন্য ব্যবহার করলেন না। আর এখানে হসপিটাল প্রশাসন তার ব্যবস্থা নিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে 24 ঘন্টার মধ্যে ধরা হয়েছে। আজও পর্যন্ত কিন্তু আমাদের প্রশাসন যেখানে যা করেছিল তদন্ত, তার বাইরে গিয়ে আপনার প্রশাসনের মধ্যে অন্তর্গত যেটা, তারা তার থেকে বেশি কিছু পায়নি। ল কলেজে সেখানেও 24 ঘন্টার মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের ধরা হয়েছে। সুতরাং আমরা প্রত্যেকটা ঘটনার নিন্দা করি, কিন্তু আমরা দেখলাম আপনি করলেন, উড়িষ্যাকে উন্নত বললেন, অথচ উড়িষ্যায় মেয়েটি যে পুড়ে গেল তার কথা একবারও বললেন না। বাংলা নিয়ে আরও দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, বললেন দেশের সংস্কৃতির আত্মা বাংলা। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছিল তৃণমূল, সিপিআইএম, সেই সময় বাংলা ভাষার কথা তাদের মনে পড়েনি। বিজেপি সরকার বাংলাকে সম্মান দিয়েছে। বাংলার মাটিতে বিজেপির জন্মবার্তা প্রধানমন্ত্রীর। पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है। देश में जहां भी भाजपा है वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है।